أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbe ala tentula mansaba mansakallanke dala manso kititela manso tonya londila manso dafengo dala manso tonya be mumbulu atelon manso mi yalon ne fengo fennu kunta duniya kono amanga ama kumpa hadamadingol mbetula kumpo kono adum betula nyo sabola mansatalla dala manso femma kumpa kali tentu kali jay mbadin mislimol mbadin APRC dingol mbali tentula mbali jayla momo be dawda tonko nano Gambia banko kan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin famo keta mfamata fintila bare fintita APRC tonko nano mbali kontonna ngalla diamo moyle Gambia tonko nano diamo borta diamo fota be mum muslimol nganyo hakko tunyoe nimmuruntan nga hakil tunyoe ala daro kele barante kanyanna Gambia la politiko ay Gambia dingol tinya faniya kono politique nenete tarla Gambia sokoto mo Musa foko ntemum politicien o mi yalon nata pour que Gambia dingol fasa tonya kono aman soto adum ate soto la mukko milbe politiko la aliye politiko tamandi nalko aliye politiko no tombi nun Gambia dokutale tombi nun Gambia tonyata Gambia manke politique bankoti momo ka nyini pour aka fam balundi minna politique te Gambia banko kan Gambia mun ciosani bankolom ni ko Gambia mun ciosani bankolom eti wan dindingol miliman karang iman nyameng ikungo man fanu ila jero man jamfa ibuka kumo soto ni hakilo la pour ka pese kumo nata nyami nyo baindo banko kan amanna fa soto banko buka yuruwa nyo debaro banko kan banko bukata nyato ikamole baindi yemin dang bare miye dang alaya ita baindi nola iddaha mbadi muslimol alikumotani hakilola Gambia tonko nano mbemu hadamadingol miliyalo ne mantimma adun nenete timmala katambikila sallallahu alaihi wasallam a jongote baluwo kono man satalla te damale timmandi ate damale tambindi nabiyon labangol nabiyongol kono nga sonkontol muslimol nga famma jiyota nga nyo bunya nga nyo horoma wole kummayata akeba dinding keba se dindingo bunya no dindingo se keba bunya bare kebal alitonya fasa alkana wuliya fasa diamo lal metaka diamo banko kan APRC to yala bara manke woliyati ngala stakaro no animan satallala hikma ay minjindi adi a jongola mi yalonne abukasi ay lastakaro ke altekela kilinti nga sonyoma ni sonta nyoma mbita dami mba sotola
kufur lal milika kufur APRC kono ike falle batandi nali taratanun 22 gudi yes president yaya AJJ jamme la mararo koto aliya tinya fo kuwo tinyata nyami jimalle be APRC kono mimba fola ko dia molal be fintila ka president jamme difen jimalle ba fola jimala long na manke alamien tolda nin dindingo diamota kebali yata nyanta tala ni hakilola politicien kilinte Gambia banko ka mimba fola nga politiko no president jamme wala al karandi politiko la albe momoro la albe fengo fenna albe faniyala ntoga sana la fo amam fo fe adum mawili pour ka mo jabi mawili pour ka mo against na audio nga mi fintindi about executive fo mamoto kilije adum executive fo from na party leader mimu fa Bakari Tombon Jata kana fo duma motije mimba fola oga sane fele nga lonne aman soto adun teddiyamo la pour nga fen soto adiyata momo yakuyata momo en kadiyamo ni ala tema moyen lo momalo ndatije mbe mi ngomi fola diyamo kono a lonko mansata laben kontubola adu mansula executive o moyen telon adun altellon na fana oga sane diyamo ta alla audio executive o mammo to chodije ka foko kare mo fode adum ma foko na information o soto wolente diamondi ni ngo foni fata mbita finnari jahana makali dina ibellon na nin tonya bare itellon na nin kalabante ya itellon na nin faniya itellon na nin kulbaliya adiyata momo ya kuyata momo e ibata la itata la diamo mandiya bare tonya mbelori wole koto tonya ngole fasa bare mammoto kili alseku mota ni hakilola banko tinyata faniya kono adum dolien tol muta kon tol mu woli yolon tol mun jonken sen manke woliti manke fenti adum nene kete ntekela fenti bare tonya 2016 min keta Gambia banko kan alfal bijanne imamol bijanne kilifa dinol bijanne miliyalon ne babili mansa ay tonyandi ay hijindi ay domorondi ikoybe babili mansa fisru walella ibe wilila ye kulubali yake banko kan fo banko itolle tam banko nyim wala banko bele dentala adu banko ay jatiyo soto banku tiyol be kering luntangol mini nata ikufurta koytol mum banku dingol ikuntale ikoy be kulubali ya wafila banku tiyol atita wala tinanga banko sorong nga banko taw albe jija kan alte kunola bawo al jututa milbe koma wala manke fenti atollom fenti atol manke fenti adun al nenete kala fenti nganyo bunya horomo kono nganyo bunya diamo kono nte mun keba min diatante be wala fola ke fani ite kunola ala min long akanyanta Gambia ali ya fandi debaro ali ya fandi safajawo ali banko tinya fani yako na atol manke fenti atol luntangol miliyalo ne al kufurta ko atol mum mandin ko al manke mandin kati nyinnati na mol gisoka bone banko manka tati banko tinya ta luntangol la man tinya banko tiolla foka pare albe wille albe kulubali ala albal kufurka ko atol mu APRC dingol alsi ali tomoso albe fero fere kala alte soksidla nteoga sane la fa mam fom fe ali jututa milka diamo bara albe sonna nyinan ko 2021 diamo la li katata APRC ka ke dula killing fo APRC mol be tenkunta to nyalom executive fo itol leben tol nyaato jang itol lom na alfal
diamo la kilinte wili la mimbe executive o nenna hanin tol milka diamo ninga o moy momola nte sonna ni kannaki fella naki ku mi yalonne ni baluta man satalla se balundi ku mi yalonne abe sahala ila dino kono bare ite naki la fenna it ko be faniyala yebalu wala ntol manke o mo sifati baba nene manke politicien sokoto ma nene c'est lo plateforme kadiamo anene mon soto adun nene man sakunda long aka doku nyami nene man futaje nene man karo doku moyenjo anene man soto na manke na mecho oto nali man lafi diamo la diamo nin diamo la diamo ta ikakumo ta yesi ku yala moyni hakilola ni ma moyni hakilola ikafilile ikakeba ya bare ka jahiliya ka to ibuka kumota ni hakilola foka pare alka foko diamo ka diamo ko tol mum woliyo le Gambia banko kan lonna le Gambia banko kan babili masa abuta banko kan moro min ba fola na lasta karo sahata abe faniyala moro mi ya fo nakala jabita abe faniyala abe burkatale ali si ali tenkon al malom banko la kullo al malom banko kata nyami ntol dindingol milbe wili kan banko la kullo ngalon ka tambi kebal milbe siri milbe jahiliyala milbu ka sommo lakkumo banko tinyata kebal katum ni administration min nata be keba faniya tos iman long londi tebulu hikma tebulu foyse banko fasa oto ali diamolal tentu alhamdulillahi rabbil alamin Suleiman Cissé ila audio yeminki babanding tal nsafono ko ogasane ko atele folota ka audio muta jandi modol ba mutala odi fulol yeminki babanding tal no soto abe mamori mbulu nga tenkundi nyin diamolal be mil fintita nga diamota ntele nga audio pass nte ogasana man fon fe barem bina min fole wolem nyinti ila audio follow ye min diamo ani ila audio flanjango ye min diamo murunga kangbang ya moy ye min foje bang iko executive dolbi je miliyalon na ikalita kurano la itolle ka kullo fintindi kullo jima ye min fintindi ya di ntol nga janjam fonyo kono murun wo audio bang yala moy kubang niatra iteko executive dol budget milka kullo fintindi kullo jima ye min fintindi je inyanta je sen yandila nta fole ko be fan yala de melon iman long bare manke fentinte koto adumite kala fentinte koto billahi wallahi wal kitab mbesilela ninge tonye bar nimme tonye mansilela binte silela soma a jongote balurin duniya kono o gasane la fo moji male ba fola ngaante long adu ne long ibel lonna nim buunya nim hormon be buunya la fo fango ya lon ko jongo fele talab ku man la fala adum nenete la filala banko mo kilin tanteng alse banko fasa nyawndi nyama alte sila diamolal milbe AP artikono no mok alse bori nyawndi nyama alsa lonko borlal fanam bal koma ali tenkon adu Suleiman Cissé hani tata ila korda kono abe UDP ite kilingo ite ko ibe APRC si fulale be bala nin jandiyata e be lola bara nin janku yata e be podila ite mo nene ola adum be min dandalala APRC dingo momo be dawda iselo ku ya lonko paswaro be kela adiyata momo ya kuyata momo e asenna ko motani hakilola alka jutumo la diamola bare albuka korosiroke APRC momo ba koto iko ibe fan kufru kan ko ite mun APRC dingo adun kunu yekuta mande mi ya lonne APRC ni ya lon ati diyala ike falle batandi idaha
2021 albe sonna ko tonya dino be kering qur'ano be kering mislimo e kendiya wala fesiyata e kuriya mislimo e kendiya wala fesiyata e ke joloti ntena audio momo ka moy anyanta lon nako nyimmin kadiyamo ala audio be hana futa nyawonya kawando bije ite manke politicien di adum nenete ke la politicien adum nenete do ko ke la fana man sakunda no muk abadan mbetera lan na mecho fo nga fa wala jartanye fen be ADC nyasi batu ngado mon di yitandi lela ya lon ko tonya ite mun dindingolo mi ya lonne ni nge lambulo koto ite fala je adiya mo mandiya nte oga sane sirar feng nene man la fala adu nene man la fi mo min ka sira tonyalom nkasiga sababa ke bare ka foko ngatta saba wala nka sirar fengo ma mote sila mkoto ay ke sira to ngabula mba bayla woji ko ben imante long dolien lonne mo nyininka mien na manku tof long asafwe bare mbe tentula mbe jayla adum ba fole ko tanatenna kayere kasiran bare inyanta hakil tula bake ite mun dindingo nkoto manke nyama toti sokotu man safoko itele diamo no katambinte no possible wala itele intelligenta katambinte no niatra intelligenti ba sosolante bulu karango e ba sosolante bulu ndele karanta katambi itela tical bijanne miliya lonne ibe ticin nkaranta katambi wala bake wala tinna hadamadi ngo kake fan kufur kumi ya lonne imam futaje londo mansatalla le kadi karango mu alala fanan le kadi nganyo bunya nganyo horoma do jamfata ite jikita ite muminti min jamfata wala tambita ite be dami nganyo hakiltu bake adumbe momo apologize la Gambia banko kan mboyta mo kono asa yamfanye bare hadamadi ngol nga hakiltu wala kummayata APRC nga fata nyo bayndo aman nafa soto adum ate nafa soto la diamota alka audio moy ni hakilola wo kummayata bake ntol diamola nte wililan kombe APRC tinyala 2016 kana fo bitilola liro sutiyata ngana ngatinya no wo hakilo tentolla ni audio na jamfata ate jamfala mbali tentula mbali jaila assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Kombo is political forum ngali kontong ngali tentu ngali nimbara katakula lodulalla pati dingolu APRC dingolu minitanolo ngali kontom bake ngal ziare kadua sima yala membe alabulu kadua tankola membe alabulu kadua sutrola membe masatalla bulu aka jongole ni bola alama alay beso wala fengo femu Gambia dingoti mamobe moto mamobe le konton kadua na pati nyaton kola fa bakar tombo njata anala committee ke konton ke tentu ke jayi katakul ni lodulal ni ke barol to nge konton baki kumala la kumo nga audio la moyle andung ma la moyni jusola ma la moyni kamfala nga la moyle ko hadama dungo mo hadama dungo doronneti nga la moyle aseneyata kaje ko kewmim ko abe demaro nyinin kan kaje ko kumol mini fota kacha dulalto fo nendiro kunta ko kono
nte kundi ngonte nte fat sonko sera di ma West Coast region naka diyam nte nga jele ko sinengo ka bama nim fama nen abe sundim politiko la o manda amanyankela lafta kami yitandalal APRC ay sulola dum Gambia kono jang APRC ay sampulole ka Gambia jang APRC ay ndamole ka Gambia banko kanjang man satina min ba nyongo kela folo nte kundi ngonte maaje folo APRC ala man sakeo ikafole yaya jamme annabi la yaya jamme ay min ke nyimban kun kan nyon tangole mu sampulo le mu anda ketala ko Gambia no le ko aketan tole ko prawta akola nko ale nga hakilo tu nyoto politiko le nyinta be kado mode malum fale o fahamle momoy audio la moy ika la moy ni hakilo la hakilo kono tantango mu kungola do koleti hakilo kono tantango amu kungola do koleti ale nga hakilo tu nyoto ale nga foko mol nge kanta ale nga ndiamu nyaalo nge kanta baki ibe bi kono sama kanale de jalol ko duniya mu tili sabalati duniya mu tili sabalati kunun tambita binata sama mimbe na mo mawolon ala dronne wolon kum fay kuna man so mi sangoni bankoda oto alinka diyamu kontol mu ala la jodde ngotoronnati alinga fata sine ngoma alinga fata sis fatam fanso ma alinga sino ngo tuje Gambia nolu alinga sino ngo tuje alinga nyokanu sonte kanola alinga la finyola sonte la finna nyoyala nga nyokanu ntolle kanyo bade ntolle kanyo futu ntolle kanyo kulli kenolu ntolle kanyo la futu wasiti jamengol ne misirol to woto alinga nyokanu alinga sino ngo tuje ali fata yaya jammela Gambia nolu ali fata yaya jammela aman ku kala suta aman ku kala tilita mine ka sine ngo sambanan dola e mandin ko futule mandin ko e dola futu surwa e fulo futule fulo e surwa futu kasin ko e si kotendo futule si kotendo e kasin ko futu wota alinga fata nyoma alinka ka sine ngo ke alinka ka sine ngo ke alika siol neng bankol minila kole mine jarali ye mune ke jang mo nene mam minke ye mune tarike lo jang mo nene mam minje tariko kono kantu nyimman sakunda woye minke nyimban kun kan o be kala history le timi yalon ko na satata luwolung banko dingol bebe bulo la le kunto ye ay na wali kumanda ata fole fe woto man sakilin jamani be ka duniya bande kunun ko mu faraman singaleti kunun ko faraman singate kunun iko baba jawra biti lole ko yaya jammi o bataje iko baro fanan bitalale ata tula jede nka man na fasu lola nyin siranka abitala la be bola jele woto ntole min dammangol mu politicien oluti ali nga hakiloto nga fata sinengoma ali fata sinengoma sinengo be ka dadari ka ka tinyaro leke ko ni Gambia no lal fitino bula e sino al kana kuni albe yaya jamme na suta tili ama kalima ama faluma yaya jamme do kanen kunu ala dajiyo mi ka bonda da kono wala fisiyata o marit yaya jamme kunun bi do kanen aka domoro ke do samin na billahi wallahi tallahi wala fisiyata wot yaya jamme ali kumo bela kan nyimban kun kanjang ali ma sedeya hadama dingo dolu ni wol kala kalite nyaala jang
isa fo biri yaya jambe fo be man sa asira ngo cikale be lorin ali ka tonya fo al nengolla ali nga tonya sabatindi na nyin nengola ala tallahi hadama dingo da amada fe yakama aya da so be yala kama momo ibe baluwo kono ise mire nyin nako ning ale ye kumandi luwo lung montoro nyaabiti nyaayela be kasi fo e dan kuman sa tallala kumandi rom woto momo be baluwo kono ise wo sorani baake ko lola be mulalalati ibe simfulo sitila ibe jijale be kumanda lungo min nete dan ko le sintemale bultemale nyaata jirkela womu lun kilinete la baluwo kono ani e bungoni banta fandi ate na fala because ini min kata odin ko kono perkano yaadi worowula ini wala kata ali mol bule si la kayrol peace maintain ali mol bulale fata sinengoma sinengo fitina bi kadang sinengo kele bi kad forenchero soto koni alatu ali entu kayro kono ala ko ala qur'ano kono fengo fe fitino kuni ako isiyo be kuntulale bari fengo fe fitino dimba fa isiyo ka chukile ali nga fata sinengoma politiko ibe dami jele la sama futi jele diate nte be dami wala na interest woto ite kamin fa ite mari kamin fa sa waye mu ne ke jangani pharmacie mbunga ma lon toliye ni yaya jammele gambia do ku akuyata diate momoye yaya jammele gambia ke lampoti yaya jammele gambia television o lonye jang yaya jammele gambia university lonye jang ate bannate panna nimmin akuyata miye ibena inya kesole tale yalla ci bulo ko ne yenyane mo ngamol je janne mam buke ke je man tafasi ke jang itoli kafo surtout miye gambia do ko miye kayro sabatindi gambia la ko do bi je wo mu sondome iñanolete ko do bi je wo mu hasidiyalete wala na hasido neneta arajara dalo minna ate kela because hasido nene man kayra du waño año hadamati moy ali nga tunga fata sino wala ibe dami je support do be dami ay je support nte nga wala je nyin ko kono nga fata nyoma nga fata nyoba endola afele politiko ya tinna mbekata nyola kuto politiko ya tinna kuntuta Allahu akbar hadama diwo hadama ding ibe baluwoto isi mira ko saya kunan fa ya face kullu nafsin za'iqatul maut momo lila ma woni lama fa be saya kunan onene ate bayla oto hadama dingo minebe jarlete yela duniya nyankande foita lakira inin femmanta no alinga mbalu nyaali falin alinga fata nyoma ngam balu nyaali falin kayro ses ji banko kan kayro ji banko e bantala al hawa kono be kandirin kayro man tara kering moli be mirele balu nyaala kurango siyata molu man jata kende yasoto hadama dingol dammangol matu nyoye fonga sabari nyoye ngatu nyoye nga nyow kango nga nya politiko kanadu wala kono niye do neng ite tanola kay nan na patiyoto e adun kunu ite o ko mole neng nte fat sonko momo yen neng kana mira ko ibe sila la konte nyante ka carte fayete never and ever anene to sotola in life ata sotola woto ibe dami taraje mbe dami ngataraje politiko musana uyalati nin sana uya bantaje manyan naka nyola wulula neng manyan naka neng ma ko e baraka o mari te kam ma ko e pray baraka way mu ne fijang hani mandarini juwo le mu na juwa ma fi nyi bankunka so yaya jamme albe fatalalal man sa dingole mati surun tukuno dinkilim pet wole mati yaya jamme ya do ku janne yaya jamme ya kenyum bankun kancanne yaya jamme sampulo le keja mba to folale faydi yanye annu ngala kebaro sa sata momo ka yaya jamme ne womu yaya jamme ko malati ite mo fulo ni yaya jamme te sey nga yele mari ko ka yaya jamme ne garambu bo min bala be wala wuranna be sitila ko taba jambo hanite mamma no garambu bo ko keli tema kani wula wala mati keli tema kani bale mati yaya jamme mu guwanalti dimma moma nyaadungala ando ay kangole soto kangole babulu man sa dingole mu na kumata banko bele ke la moy na di yamata banko bele ke al hawala ke la moyala
ala le aso wala mo ma wodi ya jammel ala talla man so la ni borolo o tali nga fata nyoma asine ngotuje ite mari be siyo min nenna sakeno ite bare muso be futuru wo siyo ele kunu njawara tilole ja fo jolali medo njawara ja nte ka moy mbama la ko jolali do njawara fo man din kol ka foko jola balundi man koleya to politiko mo kelimbe ka keno idea ibe tarra janale nga tarra janne man sa fesa opposition no soto min be oppose la because di me oppose ita kala moto min be kala do kulati fanse oppose biya ko yala moti ya jambe bi jela duniya be ka gambia noli ay gambia ke mansonot bar han wo ba oppose kan han wo ba challenge kan mune ma la problème oti gambia be al halo min to bi fali maje molbe bata min kono janali maje chalo me mu chalo tabi kasoto marse be kole yaren baluwo man soto lopitano to bori siji yaya jambe be man sayala jawato minna yaya jambe ka boro sanne sanji saba konto aka wala sam boro la be supply lopitano danni wo sanji sabo be banna ay namurun ko tan kay do odanan ko tan boro nene be ka manki lopitano bar bi ta lopitano to hanni baramate singoto dressing mi ka bandaso la kay kata sanni na boro be e manta gambianol be bala famin kono jang alama ale bonda kono aluko data o fola mune ma tolle problème oti gambianol al ngang hakilo to nyoto de dobe sirim banjuni tebe sirim birikama ni angoroti asakeno yamade because asakeno e badim be futuru way so to al ngang hakilo to nyoto al ngang hakilo to nyoto nim politiko nying nyin kanan kundundi nim politiko nying akanan temo tinya sama fonte nyo jenola duniya ka yele malade duniya aka falinde de falindiro sinano lo mo ala kala man sola do kolati saman te nyoji be no la andum amanyan na kala wonyama woto ngali kontonne drong kali tentu drong kali konoto diyalum drong aldal bar musulmalum drong min keta fat sonko sera dima west coast regionti kanyi yamaro sambana kon hakilo to nyoto asa keno ni nge doro nko e hekatumas ni fana yondora fanye hekatumas wala nyanta kala nganyo kano bota la resle politiko kanan kuntundi because mbe jamano min kono bi mbe nga condition o lonne bi gambia be al halo min do mbe wokkelo kan pour nga falindiro ke kaaje ko gambien dingol yele nyanto soto alikanam fani torola la gambia be situation o min to bi e kamo doje la yayi abala dépense ni la ma soto non mune jarta wala saka sineng si mam fisiya site nyimban kun kanja si le mam fisiya site siyo be mu kilingolete si wo site ya jambe mu bakilin fakilin da as far as ndentam bemba adamala kabirin dentam bemba adamala doron ndol be mu bakilin fakilin ndol be bota jamala bala bemba adam woto si mam fisiya site alingan na siyolu respect nganna dino respect nganna alabato respect nganna alabato siyande abatiata hada madungola balwo konol mo kana ko noma faike nimisote yomal kiyama hada madungo kumaya ta wele woto ngani konton na dron kale hakilimaya kale konoto dia dron bawo kacale mo fonsa kacha nga nyo fahamu kunu fahamu roman ke politiko kono mbe fujari nyo kama mbe kamfare nyo kama bari bi ali nga wobondi kol kono nga nyomuta dake bakilin fakilinti pati be jang ntolle denta pati be jang amo kilungol le be jang surwabe nyim pati doto mandinko be jang jola be jang kasinko be jang woto walla ka nyofuto ntolle bakilin fakilingolti combo is political forum nganyine sambana alienang kali konoto diadron ali bari musmalem ali kanunteo fat sonko sera dima west coast region. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين epi arsin ko mbade ngambian ko mo kendolu mbal kontonna mbal tentula mbal jayla kadana nyatongo men kada Sheikh Forson Al Hadji Dr. Yaya eji jam babli mansa abesiri Guinée Equatorial Sioto
mba kontonna mba tentula anala muso ana ala dingol an delegation mi antada Guinée Équatoriale ani ala jatiki kendo ni mba kontonna mba tentula mba jayla alhamdulillah rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu mbina men kan olemu Abubakar Sidiki men kata Pabakar Tombo njato jatati mba kontonna mba tentula mba jahila anala extefolu kansilolu chairmanolu dipitolu amusukunda ke kunda katabulan kotoma ala haji bajo ko dukre yu arara seto mbal kontonna mbal tentula mbal jahila a barka Fatou Sonko nyela awlom la moy adeta nye bake akumata nye almadungolu ali alon tonya umu ala taleti de fania umu iblisa taleti de tonya umu ala taleti hasidia umu setan taleti mbadungolu men komi nandro la kola nandro almadungo momo be wulila hani karamadugo fon ka nandi ka kuma faye Allah subhanahu wa ta'ala yo haram mbadugol mbek kuma kalim fola armadugol tonya ali ngota mandide nte kente mal armadugol dunga tonkon nanola mbem mbalo jandila hani tonya mu ala taleti afo kana sila armadugol la silala armadungo ni be sila Allah subhanahu wa ta'ala ba ni sila Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi katala nin kilay ni ko be sila Allah bitanyo da manne fola nandro Allah subhanahu wa ta'ala aya haramundile babili man satra be marle Gambia banko nyinkan wallahi tamu ila kafo politico opposition parto ka wuli kanan rocketing armadungo kanan rocketing itamula game banko nyin kambadungo to nyanyi mu ala taleti itamula kamoy ka fo gambe la banko kan nyine mu e nandole fleje ya jamila kloto itamoyla ya jammi fango wato men ambeta election le ni campagne be nyola wallahi vespili bendaje ye yaaja men nandile ka wulal nandi wallahi yaaja me ko akwada man wole akoy alebla wato bi man salam badungolu ala jube ñun ko le sol la man sakunda olle adundi kanandroke wallahi nkatal ni kilay ñun ko sol la man sakunda olle adandi arba ngoli because mositu ibe la bunkono isi mobayota isi bulodikala ibe mol nandila ibe wandi ulal nandila ibe wandi famal nandila wandi kotomalu wandi dingolu ibe nandra drong itamira ngenyen kawo wallahi billahi tallahi kata ala nin kilay ite la daji ko ni dukal kontinala wallahi nde kukiling nde Mahamad Bajaha nde armari won nandila malafala because momo be nan roke la armadu wala wallahi bilala ala sila ala jube aba aman sila Allah ala dina ala islamiyya ni ala mu'mina le mantimme momo be wandi wulal nandila e manke fenkela e melo mbin ka fo be ballo dina kono ite ko ite fenkela fo e wandi wulal le nandi kela kurto bondila kela fandol bondila itibe ol demman mula daji koti mbadungol wallahi nkatala ni kila ibe yere billahi ibe yere because yemen nandi deng tajbe ba fo baramata ba amam barame wo tajbe ba fo fatale ba amam fa ila nandroñi amam tusile kala nandroñi yen nandro men foteng aman tusle ka omarola ala mola bari tebe membe nandrola wallahi billahi tallahi kaltala nin kilay ala Allah subhanahu wa ta'ala ay yanga kada balata fi koma ibatar la jele hey mom manta lakara dita kabro kono abota nata ya fo mole
Allah subhanahu wa ta'ala ay ole fo kila ya rasul sallallahu alaihi wasallam abibi alquran kono be hadith kono kabro kono ibe min kala dunya kono iba tarla kabro le kono oto mbarolu aldu kare ali ngem fongo dandi ka fo arma dungoli ali nan robla ali ngem bula ya fo because aram bibi ni ko arma dungoli nyimbula ita sona kabula adu nyin nan robbe tawo nawo amantra banko nyinkan ni abe nin ko ngatonya fo nyoye wallahi billahi tallahi katala nin kilay yudi pinkolem mba folal de mbarol al sakani de yudi pinkolu doli be de kono on la ko do ko manke femediron ko wande wula nanderon al nin ko yudi pinkolem molbe kono le adu fongi la kafoni ngi to fole de UDP wala mi la kafoti bari dolbe yudi pinkol kono amanka bedde o laddo ko manke fevedi ka wande wula nandiro wallahi albayre aliyere wala tinante nimbe awde bondila mba fola nadete nandi nde buka mo nandi a fango mbuke fangoli nandi saka ngatembe kata ila wulala Allahu akbar billahi wala tallahi katala ninkilay jangan kata ba Allah subhanahu wa ta'ala lon nyar because ila wulama fengena hani fengena mbabu la nyol tema bari man tan aman darsunna prunge nandi ni momo ale momo jabe nandrola wallahi billahi tallahi alikana femfem fo ala jibi ala islamia be nyaadi because ndefele bi mbe na bon kon science mbe kuma menna wallahi billahi tallahi Allah subhanahu wa ta'ala malakani iba safala kan because mbe to nyala fola iba safala le abekela ni barajo lati because mo ni nata kafo armadu wole ale nan robla obe ibe barajo safala barajo bar ni nata fanan e mo nandi junubu ba ibe safala wadu junubu ima fo kafo ardena ibe ta ardena de jahannaba junubu kam musa ba jahannaba le wallahi billahi junubu ko ma samba jahannaba le abuka musa mardena de barajo ole ka time ka musa samba ardena bar junubu o kam mo samba jahannaba le oto marngolu wallahi kaltala nin kilay nyimbe mebil nandrola nga jelen mo yatan ko yudi pingol ko molbe je laddo ko munandro namba damaneti wallahi groupe de flembulu jang mandu groupe nyon kono de ngala awdo soto tata fo miti jama ka fo alde sama otede ka fo nanga def naga subase noko fofu on fini o nyale jamu otede kaw jamu otede kasunga otede abe mu ni na form kon don kati ana afama mere wallahi billahi mafo comme ye baro ye odo o kasal men bebulu ngasro ya ata baro president arama baro ana na fama ala muso wallahi billahi tallahi katara ni kala yin mbali ni ngala ko kilina la nandro ay jaman sambar janna ate mo sambala jana de billahi wala tallahi kila amala finyina hani ka kuma fo armade wala saka nandro ibe min nandila teng a sede teti ibe dol nandila o sede hani no my friend barngol mbe men fo la armade ngole albele mu almbesina hakiloto ne mo nyam ameta hitlang molbe mo nyam ada ka fo ali nandro bula ida bula la ale bula yake ngo do kole mu ni ake be yere ni anyi make be yere ajugu ibe yere oto madungolu wallahi alinge bula mo la tan nandro ke o beni Allah tema Allah subhanahu wa ta'ala be jola wala billahi adu ala jola memento jahannaba jannin del bula dina ko ndela tra mol bol dina ko no le o mu jwale frawna nyolle o watole sanje ma do bartaindu ni la sanyo a metan safos 70 years 80 years 100 amansia 120 o man o te kala bagoni ka o te la bang o mo kan la dunia tinya mu monti dunia mu bungole di yeb da fula kala be dula be bola jang o to mbar wala ngana kuma fulo bla bila wala
ye babli mansa nandile ya anandile ya nanandi ya fama nandi wallahi minto o gada Westfield la coalition la combo bena babli mansa na combo betala ala yaje bara ko adama dula ko la ibra akala kan fenke ñun coalition la mansa kunda o la diandi adama dole bi isi kuma fo min dete adwa be movement UDP ngol le mu de UDP abete de clean be kono ole katiyaro ke assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mbalbe konton nambal to mbal jala abarka sister Fatou Sonko abarka lakum makendo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Muhammad Beja explain